हेलो पिला माने वेलकम करुछि आपण मानकु एग्जाम्स यूट्यूब चैनल ले आउ एक नूतन वीडियो रे। तो आज आम भिडियोटी रे देखिबा जे आपण जो अपकमिंग सीजीएल एग्जाम रही जो अपकमिंग सीजीएल एग्जाम होबाकू जाउछि को तारिख रे ना 19th ऑफ अप्रैल 19 तारिख रे होबाकू जाउछि। तो से 19 एप्रिल जो सीजीएल एग्जाम रे आपण मानकर कौन सब रहिबो सिलेबस रे केमती केमती सब माने क्वेश्चन सब आसीबो कौन सब क्वेश्चन रो सिलेबस रहइबो आपण माने केमती तार प्रिपरेशन करिवे एवं केमती प्रिपरेशन कले आपण मानकू भल से माने गोटे भल अटेम्प्ट गुड अटेम्प्ट जोटा कहउछन से अटेम्प्ट करि परिबे। तो तार गोटे स्ट्रेटजी एवं एनालिसिस नै कि मु आसीजी ए वीडियो रे। ठीक अछि। तो डेरी करिवानी चलंतु वीडियोटी आरंभ करदबा। तो आपण माने देखि पारुथिबे मु एठी सिलेबस टी नै कि आछि सीजीएल 2026 रो जो एग्जाम हो जाउ सिलेबस सीजीएल रो सिलेबस टी मु नै कि आछि। एठी आपण माने क्लियरली देखि पारुथिबे जे टोटल आपणकर 6टा टॉपिक रु 6टा सब्जेक्ट रु एग्जाम रे क्वेश्चन सब आसीबो। तो कोन कोन रहिछि ना फर्स्ट रहिछि आपण मानकर अरिथमेटिक। तो अरिथमेटिक रे सब केउ केउ सब क्वेश्चन सब आछि अरिथमेटिक रे ना अरिथमेटिक रे टोटल नंबर क्वेश्चन केते आसीबो ना 25। ठीक अछि। तापरे डीआई आसीबो डीआई डाटा इंटरप्रिटेशन जाहो कहबा सेथरे मध्ये टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आछि 25। जनरल अवेयरनेस आछि सेथरे मध्ये 25 मार्क रो क्वेश्चन आछि। सेमति ओडिसा जीके आछि 25 मार्क रो, कंप्यूटर आछि 25 मार्क रो, रीजनिंग आछि 25 मार्क रो। ठीक अछि। तो टोटल आपण मानु कंबाइन केते मार्क रो क्वेश्चन पळे आसला 150 मार्क रो क्वेश्चन सब आपण मानकर आसला। तो 150 मार्क रो क्वेश्चन को आपन केते मिनिट रे सॉल्व करियर अछि ना 150 मिनिट रे केते 150 मिनिट रे सॉल्व करियर अछि जोटा कि आपण मानकर हे जो केते ना 2.5 आवर्स 2.5 घंटा ओडिया रे कहया गले 2.5 घंटा मध्य रे आपण मानकू 150 टा क्वेश्चन सॉल्व करिवार अछि। तो किछि भी सेक्शनल टाइमिंग नाही जे नाही अरिथमेटिक को 20 मिनिट की 25 मिनिट रे सारियर अछि कि डीआई को 20 मिनिट की 25 मिनिट रे सारियर अछि कि जनरल अवेयरनेस को 20-25 मिनिट रे सारियर अछि सेमति सेक्शनल टाइमिंग किछि नाही। ठीक अछि। तो आपण माने कंबाइन टाइम पाइबे 150 मिनिट रो 150 मिनिट भितर आपण मानकू टोटल क्वेश्चन जतरा अछि सेतरा सॉल्व करियार अछि। ठीक अछि। तो एगुडा सिलेबस सब कोन ना बेसिक सिलेबस माने डिटेल्स टा केउ केउ सब्जेक्ट रु क्वेश्चन सब आछि एवं केउ केउ सब्जेक्ट रु केते मार्क लेखे क्वेश्चन आछि केते समय आपण मिलियो। ठीक अछि। तो मु एबे आगु आपण मानकू कोन कहबी ना ए जो क्वेश्चन सब आसुछि अरिथमेटिक रहला अरिथमेटिक रे आपण माने कोन कोन पाइबे से नंबर सिस्टम रु क्वेश्चन आसीबो, सिंप्लिफिकेशन रु क्वेश्चन आसीबो, तापरे आपण मानकू पळे आसीबो कोन परसेंटेज रु क्वेश्चन आसीबो, तापर रहइबो आपण मानकर कोन ना प्रॉफिट लॉस रु क्वेश्चन आसीबो, टाइम एंड वर्क रु क्वेश्चन आसीबो, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस रु क्वेश्चन आसीबो। ठीक अछि। मेंसुरेशन क्वेश्चन आछी। तो जेतक सब अरिथमेटिक रो टॉपिक सब रहला मेन मेन चैप्टर जेमि जे आहुरी रहला एसआईसीआई सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। तो एगुडा करू सब क्वेश्चन गोटा लेखा आसीबाटा पक्का। टोटल 25 टा अरिथमेटिक क्वेश्चन आछी। तो 25 टा रु टोटल आपणकर कोन हे जिवो ना परसेंटेज रेशियो प्रोपोर्शन सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट तापर रहला प्रॉफिट लॉस तापर रहला से जो हमर मेंसुरेशन रहला किंबा हमर रहला आ कोन ना ट्रिगोनोमेट्री गोटे गोटे मेले बेले क्वेश्चन पळे आसे। ठीक अछि। तो एगुडा सब कोन करिया पड़िबो माने आपण मानकू थरोली क्लियर होबाक पड़िबो। एलसीएम एचसीएफ गोटे रहला तापर आपणकर सिंप्लिफिकेशन रहला नंबर सीरीज रहला। तो टोटल अरिथमेटिक रु सब ए सब्जेक्ट रु क्वेश्चन सब आसीबो एगुडा सब आपनको थरोली आपनको क्लियर करयाकू क्लियर रहयाकू हेबो। एतिक बुझिला अरिथमेटिक रो कोन कोन सब केउ केउ चैप्टर रु क्वेश्चन आछि। ठीक अछि। तो एगुडा अरिथमेटिक रो एमती आपण प्रिपरेशन करिवे केमती करिवे जो जो माने बिगनर अछन तो सेमानक पई एटा फर्स्ट अटेम्प्ट जो माने दोउछन बिगनर हिसाब रे तो बिगनर मानक पई तो एटा किछि माने हेते इंपोर्टेंस रहिबो नाही। ठीक अछि। कारण से माने फर्स्ट टाइम एटा को अटेंड करिवे जेहेतु जदि आपण मानकर प्रिपरेशन रहिलानी केते वर्षे 2 वर्षर एक्सपीरियंस नै सरलेनी कि 3 वर्षर प्रिपरेशन कलेनी सब एग्जाम गुडी को पूर्वरु देइछन्ती भी तो सेमानक पई कोन रहिला ना एगुडा किछि दरकार नै केमती कोन सेमान जानिछन्ती केमती माने सॉल्व करिवे क्वेश्चन तथापि वीडियोटी देखंतु भल लागिले लाइक करिवे आ किछि जदि शिक्षा मिलिबो निहाती गोटे गोटे लाइक करबाटा ही करिवे। ठीक अछि। तो फास्ट बिगनर मानक पई देखिबा। ठीक अछि। तो
आपण माने जानिथिबे तो जो माने सब बिगनर रहले ठीक अछि सेमानक पय फास्ट मु कहि देबी जे आपण माने फास्ट अटेम्प्ट दउछन बुझि पाले एटा होचे आपण मानकर फास्ट अटेम्प्ट हला तो आपण माने कोन करिवे ना आपण माने जदी भी सिलेबस सारि देइछंती पूर्वर प्रिपरेशन करूथिले 6-7 मास हे गलानी कि 4-5 मास हे गलानी जदी 4 टू 5 मंथ्स रो प्रिपरेशन आपण माने करिछंती तो निहाती कोन ना सिलेबस टी को जानिथिबे ठीक अछि सिलेबस टी को जानिथिबे अरिथमेटिक रो कोन कोन चैप्टर रो क्वेश्चन आछी रीजनिंग रो कोन आछी ठीक अछि डीआई कोन आछी आउ तापर हला आपण मानकर कोन ना जीके कोन आछी ओडिसा जीके कोन आसीबो ठीक अछि तापर हला आपनकर कंप्यूटर रो कोन क्वेश्चन आछी हला तो एगुडा सब आपण माने कोन ना ठीक रे देखिथिबे एटलीस्ट टिके एनालिसिस करथिबे देखिथिबे जे नाने अरिथमेटिक रो एगुडा सब क्वेश्चन आछी एथुर क्वेश्चन आछी तापर रीजनिंग रो एथुर क्वेश्चन आछी डीआई रो एथुर क्वेश्चन आछी जीके रो सेमती ओडिसा जीके रो केमती आछी कंप्यूटर रो केमती आछी ठीक अछि तो आपण माने एगुडा सब देखिथिबे एटलीस्ट मिनिमम तो एति देखिथिबे जो माने देखि रहंती से माने पय तो किछि करि होबनी से माने एबे जो देखिबा आरंभ करिवे तो एग्जाम रहला आपण मन पाखरे टोटल 5 दिन समय रहला 4 दिन समय रहला ठीक रे ठीक अछि तो से माने चाहिले भी एबे सिलेबस को देखि कि कवर करि परिबे नाही तो आगुरु जो जो माने टिके टिके देखि दै जने से मानकु हेल्पफुल रहइबो हेल्पफुल कोन रहइबो ना से माने किछिटा तो जानि छथि तो आगु को नेक्स्ट स्टेप रे कोन कोन पढिबे सेगुडा सब तांको पई माने देखिବାକୁ पड़िबो नेक्स्ट स्टेप रे कोन करिवे जदि सिलेबस टिक आपण कंप्लीट करछथि तो वर्तमान एबे रिवाइज करंतु कोन करिवे ना रिवाइज करिवे देखिवे केउ केउ टॉपिक रु केउ केउ आपनकर को टॉपिक टा स्ट्रांग अछि कोटा वीक अछि जोटा स्ट्रांग अछि सेगुडा मध्ये रिवाइज करिक देखिवे किंतु जोटा वीक अछि ता ऊपर टिके बेसी फोकस करिवे ठीक अछि आ मेन कथा हला आपण माने मॉक टेस्ट निहाती देबे ठीक अछि तो मॉक टेस्ट देले आपण माने कोन होबो आपण माने ठीक रे जानि परिबे जे नाइ मोर अरिथमेटिक रो केउ टॉपिक टा को मु आहुरी स्ट्रांग करयार अछि मोर एबे सेटा वीक अछि ठीक अछि किंबा डीआई केउ कि चैप्टर टा मु एबे रिसेंटली गोटे डीआई ऊपर मध्ये वीडियो टा अपलोड करछि ठीक अछि केसलेट डीआई मु गोटे वीडियो टा अपलोड करछि सेटा को आपण विजिट करंतु निहाती वीडियो टा देखंतु जहाँ फल कि आपण मानकु किछि गोटे आइडिया पळे आसीबो नाइ केसलेट डीआई को एमति भाबे सॉल्व करा जाय बोली ठीक अछि तो वीडियो टा को मु पिन कर देबी कमेंट रे वीडियो टा को निहाती जायकी देखिबे तो डीआई केमती कोन सॉल्व हुए तापर हला रीजनिंग केमती कोन सब रहिछि तापर आपण मानकर कंप्यूटर केमती कोन कोड क्वेश्चन आछि तापर जनरल अवेयरनेस रो भी केमती क्वेश्चन आसे जीके केमती क्वेश्चन आसे सब गुडा आपन को थरोली टिके टिके रिवीजन करके देखिया पड़िबो ठीक अछि तो मेन टॉपिक रहला आपण मन पे स्कोरिंग टॉपिक रहला गोटे होची आपणकर जदि मैथ स्ट्रांग होची माने अरिथमेटिक स्ट्रांग होची तो आपण मन पे प्रॉफिट रहबो कोन ना 25 25 दीटा क्वेश्चन आसीबो 50 मार्क रो क्वेश्चन आसीबो ठीक अछि 50 मार्क रो मैथ रे क्वेश्चन आछी केमती आछी मु कहूची आपन को गोटे हला अरिथमेटिक आ गोटे हला डीआई तो ये आसीबो 25 ये आसीबो 25 जदि आपणकर मैथ स्ट्रांग रहउची तो आपण कंबाइंड एटु पाई गले केते मार्क ना 50 मार्क पाई गले एटु ठीक अछि बाकी जो 100 मार्क रो रहिला सेथरु आपणकर जदि रीजनिंग भी स्ट्रांग रहउथबो ठीक अछि तो रीजनिंग जदि स्ट्रांग अछि सेथरु 25 ठीक अछि जदि आपणकर कंप्यूटर टिके नॉलेज थिबो से 25 अछि तो एगुडा सब स्कोरिंग सब्जेक्ट ठीक अछि तो 50 रो मैथ रे जदि आपण स्ट्रांग थिबे मिनिमम किछि न हली 45 45 छाडी दंतु 40 प्लस तो एबव 40 एबव तो स्कोर करि परिबे निहाती करि परिबे के टाइम कंज्यूम रहइबो किंतु करि परिबे जदि आपण मैथ स्ट्रांग अछि सेमति रीजनिंग रे मध्ये सेमति रीजनिंग गोटे एमति चैप्टर जोटा स्कोरिंग चैप्टर टा सेदर 25 रो आपण चाहिले 25 टा क्वेश्चन मध्ये सॉल्व कर दे परिबे बुझि पारले तो 25 रु 25 एथरो आनी पारले तो आपण माने केते पाइलेनी 40 प्लस 25 65 क्वेश्चन 65 मार्क्स एटु पाई गेलेनी तापर आपण माने पाखे रहला जो कंप्यूटर तो कंप्यूटर रु आपण माने कोन करि परिबे जदि कंप्यूटर टिके नॉलेज अछि तो आपण माने 20 प्लस तक स्कोर कर परिबे जदि एवरेज कंप्यूटर नॉलेज अछि ताल 15 स्कोर मध्ये करि दे परिबे बुझि पारले 15 स्कोर करले आपण कंबाइंड हे गलानी 80 मार्क्स तापर आपण पाखे रहला कोन ना जीके जोटा जनरल अवेयरनेस रहउछि जनरल अवेयरनेस 20 मार्क रो मिनिमम आपण को 15 10 टू 15
ବୁଝିପାରିଲେ 10 to 15 ମାର୍କ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍କୋର କରିବାର ଅଛି। ତାପରେ ସେମିତି ଓଡ଼ିଶା ଜିକେ ଉପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ 15 ମାର୍କର 15 to 20 ଧରି ଦିଅନ୍ତୁ କି 15 ଧରି ଦିଅନ୍ତୁ। ତ ଏମିତି ହେଇକି ଇଏ 10 ମାର୍କ ଇଏ 15 ମାର୍କ 25 ମାର୍କ ପାଇଗଲେଣି। ତ ଆମର ଟୋଟାଲ ହେଇଥିଲା 80 ପ୍ଲସ୍ 25 ତ 105 ମାର୍କସ୍ ଆପଣ ଏଠୁ ପାଇଗଲେଣି। ଯାହାର ବି ମାନେ ଟିକେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରହୁଥିବ ସବୁ ସବଜେକ୍ଟ ଉପରେ ଟିକେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଥିବ ସେ 120 ଇଜିଲି ସ୍କୋର କରିପାରିବ କାହିଁକିନା ଓଡ଼ିଶା ଜିକେ ସେତେ ହାର୍ଡ ଆସିବନି। ଓଡ଼ିଶା ଜିକେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶା ରିଲେଟେଡ୍ ଜିକେ ଯୋଉଡ଼ା ରହିଲା କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ସ ଯୋଉଡ଼ା ରହିଲା ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ସେଗୁଡ଼ା ଇଜି ରହିବ। ବୁଝିପାରିଲେ ଯଦି ପଢ଼ୁଥିବେ ବୋଲେ ସିରିୟସଲି ଫୋକସ୍ କରିକି ପଢ଼ୁଥିବେ। ଆଉ ଯଦି ମାନେ ଫୋକସ୍ ନଥିବ ଜେନେରାଲ ଆୱାରନେସ୍ ହଁ ଏକ୍ଜାମ୍ ଅଛି ଏକ୍ଜାମ୍ର ଦିନେ ଆଗରୁ ଦେଖିଦେଇକି ପଳେଇବି ତ ଏମିତି କଲେ କେମିତି ହେବ? ଏମିତି କଲେ ଆପଣମାନେ ସ୍କୋର କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଦିନେ ଆଗରୁ କ'ଣ ଦେଖିକି ଜଣେ କେବେ ପାଇଲେଣି? ମିନିମମ୍ ତ 6 ମାସର ଜିକେ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ସ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ 6 ମାସର କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ସ ଦେଖିବା ମାନେ ଗୋଟେ ଦିନରେ ତ ଦେଖିବାଟା ସମ୍ଭବ ହେବନି। ଠିକ୍ ଅଛି ତ ଏଇଭଳି ଭାବେ ଆପଣ ମାନେ ଜିକେଟାକୁ ଆପଣ ଖାମଖିଆଲି ନେଇକି ଦେଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଜିକେଟା ଏବେ 5 ଦିନ ଅଛି ଯଦି ବି କିଛି ଦେଖି ନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ କିଛି ନହେଲେ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ସରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଓବିଟାରିଜରୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ। ଠିକ୍ ଅଛି ଓବିଟାରିଜ ଦେଖିବେ ନିହାତି ବୁକ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଅଥର୍ସ ଠିକ୍ ଅଛି ବୁକ୍ସରୁ ଦେଖିଦେବେ। ତାପରେ ରହିଲା ମାନେ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଉପରେ ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି ଯୋଉ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ହେଇଛି ସେଇ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଉପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବାଟା ହିଁ ଆସିବ ନିହାତି। ଠିକ୍ ଅଛି ତାପରେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ମାନେ କି ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର କେଉଁ କଣ୍ଟ୍ରିକୁ ଭିଜିଟ୍ କରିଛନ୍ତି କି ଆମ କଣ୍ଟ୍ରିକୁ ଇଣ୍ଡିଆକୁ କେଉଁ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କି ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଆସିଛନ୍ତି କିମ୍ବା ରିସେଣ୍ଟଲି କେଉଁ କେଉଁ ସମିଟ୍ ସବୁ ହେଇଛି ବୁଝିପାରିଲେ। ତ ଏଇଭଳି ଭାବେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ତ ମାନେ ଜିକେ ସରି କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ସ ଯୋଉମାନେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ 6 ମାସ ପୂର୍ବରୁ କିମ୍ବା 4-5 ମାସ କିମ୍ବା 2 ମାସ ପୂର୍ବରୁ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଇଜି ହେଇଯିବ କାହିଁକିନା ସେମାନେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ କେବଳ ଗୋଟେ ରିଭାଇଜ୍ କଲେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବୁଷ୍ଟ ମିଳିଯିବ। ସେମାନେ ରିଭିଜନ୍ କରିକି ଦେଖିଦେଲେ ସେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ରିଲେଟ୍ କରିକି ଆରାମସେ କରିଦେଇ ପାରିବେ। ଯୋଉମାନେ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମାଟିକ୍ ରହିବ। ଠିକ୍ ଅଛି ତ ଏକ୍ଜାମ୍ ତ ପାଖେଇ ଆସିଲାଣି ଆଉ ତ କିଛି କରିପାରିବେନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏତିକି ଟପିକ୍ରୁ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ଏଇ ଟପିକ୍ରୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନିହାତି ରିଲେଟେଡ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସବୁ ଆସୁଛି ତ ଆସିବାଟା ହିଁ ଆସିବ ଜିକେ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ସ ଆସିବ। ଆଉ ଜିକେରୁ ଯୋଉ ରହିଲା ହିଷ୍ଟ୍ରି ରହିଲା ଇକୋନୋମି ରହିଲା ତାପରେ ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସ ରହିଲା କିମ୍ବା ଜେନେରାଲ ସାଇନ୍ସ ରହିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି ଏଗୁଡ଼ାକ ତ ଟପିକ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଆପଣମାନେ ସିଲାବସ୍ଟାକୁ କଭର୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଗୁଡ଼ା ନ ଦେଖିଲେ ବି ଆପଣଙ୍କର ଜିକେ ପାର୍ଟଟା କଭର୍ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଧରି ନେଇଛି ଗୋଟେ ଆଭରେଜ ମାର୍କ ଜିକେରେ ଆପଣଙ୍କୁ 10 to 15 ଭିତରେ ସ୍କୋର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯାହାର ଜିକେ ଟିକେ ୱିକ୍ ଅଛି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଅଛି ସେ ଜିକେରେ ଚାହିଁଲେ 25 ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ 25 ସ୍କୋର କରିପାରିବେ। କାରଣ ଜିକେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆପଣ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଢ଼ିଲେ ଆନ୍ସର ଜାଣିଥିଲେ ଡାଇରେକ୍ଟ ମାରିଲେ ଆସିଲେ। ଇଏ ଲେସ୍ ଟାଇମ୍ କନଜ୍ୟୁମ୍ ମଧ୍ୟ କରିବ ଟାଇମ୍ ଟେକିଂ ବି ନୁହଁ ଇଏ। ଠିକ୍ ଅଛି ତ ସେଥିପାଇଁ 10 to 15 ଧରିଦେଇଛି ଆଭରେଜ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟଙ୍କ ପାଇଁ ଜିକେଟା ବୁଝିପାରିଲେ। ତ ଆପଣ ସ୍କୋର କଲେ ଆରିଥମେଟିକ୍ରେ କେତେ ସ୍କୋର କରିପାରିଲେ ନା ଟୋଟାଲ କମ୍ବାଇଣ୍ଡ ମିଶିକି 20 DI 20 ଆରିଥମେଟିକ୍ 40 ପ୍ଲସ୍ ରିଜନିଂରେ ଆପଣ ଇଜିଲି 22 ସ୍କୋର କରିପାରିବେ। 25 ହେଇଯିବ କିନ୍ତୁ 22 ଧରି ନିଅନ୍ତୁ। ପ୍ଲସ୍ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିପାରିବେ ନା ଜିକେ ଯେଉଁ ରହିଲା ଜିକେ ପାର୍ଟରୁ ଆପଣଙ୍କୁ 12ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମନେକର ଧରି ନିଅନ୍ତୁ ସଲ୍ଭ କରିଦେଲେ। ତାପରେ ରହିଲା ଆପଣମାନଙ୍କର କମ୍ପ୍ୟୁଟରରୁ ଇଜିଲି ଆପଣ 20 ଆଣିପାରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ରହିଲା କ'ଣ ନା ଓଡ଼ିଶା ଜିକେରୁ ବି ସେମିତି ଓଡ଼ିଶା ଜିକେରୁ ଆପଣ ଧରି ନିଅନ୍ତୁ 15 ସଲ୍ଭ କରିପାରିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି ତ ଟୋଟାଲ୍ କେତେ ହେଉଛି ନା ଇଏ 40 ଇଏ ହେଉଛି 20 60 ଇଏ 20 80 22 82 ଇଏ 94 ଇଏ ହେଇଯିବ କେତେ 119। ଠିକ୍ ଅଛି ସରି 109 109 ମାର୍କ ଧରି ନିଅନ୍ତୁ 1110 ଟାର୍ଗେଟ୍ ଆପଣ କଲେ। ତ ଏତିକି ଟାର୍ଗେଟ୍ ଗୋଟେ ଆଭରେଜ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ରହିବ ଯେଉଁମାନେ ବିଗିନର ଅଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି ତ ଯୋଉମାନଙ୍କର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ହେଇଗଲାଣି ମାନେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଯେଉଁମାନେ ରହିଲେଣି। ଠିକ୍ ଅଛି ତ ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ରହିବ ନା ସେମାନଙ୍କର ତ କ୍ୱାଣ୍ଟ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଥିବ ଆରିଥମେଟିକ୍ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଥିବ କାରଣ ସେମାନେ 2 to 3 ଇୟର୍ସ ୟା ଉପରେ ଦେଇ ସାରିବେଣି। ଠିକ୍ ଅଛି ତ ସେମାନେ ଇଜିଲି ଆରିଥମେଟିକ୍ରେ ଚାହିଁଲେ ଆରିଥମେଟିକ୍ ଆଉ DI ମିଶିକି ଚାହିଁଲେ କେତେ ସ୍କୋର କରିପାରିବେ ନା ଏଥିରେ ଧରି ନିଅନ୍ତୁ 22 ଏଥିରେ ଧରି ନିଅନ୍ତୁ 20 42 to 45 ଧରି ଦିଅନ୍ତୁ ମିଶେଇ କମ୍ବାଇନ୍ଡଟା
तापर रहिला आपणकर रिजनिंग रे भी आपण इजिली 25 स्कोर कर दे पारिबे कारण आपणकर स्ट्रांग सब सब्जेक्ट ऊपर स्ट्रांग हिसाब सारिबोनी कंप्यूटर मध्य गोटे स्कोरिंग सब्जेक्ट से मध्य 20 प्लस इजिली पाइजिबे तापर जीके रहिला जीके रे आपणकर 20 प्लस रहि जो सॉरी हाँ जनरल अवेयरनेस रे तापर रहिला ओडिशा जीके ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର 20 ପ୍ଲସ୍ ସ୍କୋର ହେଇଯିବ ଏମିତି ହେଇକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଟାର୍ଗେଟ ଧରିବାକୁ ପଡ଼ିବ 120 ପ୍ଲସ୍ 120 ପ୍ଲସ୍ ର ଆପଣ ଯଦି ଟାର୍ଗେଟ ଧରିଲେ ତାହେଲେ ଆପଣ କଟ୍ ଅଫ୍ ଟିକୁ କ୍ଲିୟର କରିଦେଇ ପାରିବେ ମୁଁ ଏଇଟା ସବୁ ଟୋଟାଲଟା ଜେନେରାଲ ପିଲାଙ୍କର କଟ୍ ଅଫ୍ ହିସାବରେ ନେଇଯାଇଛି ବାକି ଯୋଉ କାଟେଗୋରୀ ସବୁ ରହିଲେଣି ଏସ୍ ସି ଏସ୍ ଟି ଓବିସି ସେମାନଙ୍କର କଟ୍ ଅଫ୍ ଭ୍ୟାରି କରିବ ଦେଖିକି ତ ସେଗୁଡ଼ା ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ ଆପଣ ଏସ୍ ସି ହୁଅନ୍ତୁ ଏସ୍ ଟି ହୁଅନ୍ତୁ କି ଓବିସି ହୁଅନ୍ତୁ କି ଜେନେରାଲ ହୁଅନ୍ତୁ ମିନିମମ୍ ଟାର୍ଗେଟ ଏତିକି ନେଇକି ଚାଲନ୍ତୁ एक्सपीरियंस जो माने ହେଇଗଲାଣି एक्सपीरियंस ପିଲାଙ୍କର ଟିକେ 120 ପ୍ଲସ୍ ଧରନ୍ତୁ ଟାର୍ଗେଟ ଆଉ ଯୋଉମାନେ ବିଗନର ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଟୋଟାଲ 1110 ଧରନ୍ତୁ ଟାର୍ଗେଟ 1110 100 ରୁ 110 ଭିତରେ ଟାର୍ଗେଟ ଧରନ୍ତୁ ଠିକ ଅଛି ତ ଏତିକି ଟାର୍ଗେଟ ଧରଲେ ଆପଣ ମିନିମम କଟ୍ ଅଫ୍ ମାର୍କ ଟିକୁ କ୍ଲିୟର କରିଦେଇ ପାରିବେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ଲିୟର ହେଇଯାଇ ପାରିବେ ଠିକ ଅଛି ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଯେତିକି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଗୋଟେ କହିଲି ସେ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଫଲୋ କରନ୍ତୁ ମାନେ ଆରିଥମେଟିକ୍ର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯାହା ବି ଆସୁଛି ସବୁଗୁଡ଼ା ରିଭାଇଜ୍ କରନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଠିକ୍ରେ କରିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ରିଭାଇଜ୍ ନିହାତି କରନ୍ତୁ ରିଭାଇଜ୍ କଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ରହିବ ଠିକ୍ ଅଛି ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ରହିଲା ଆପଣମାନେ ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ତ ନିହାତି ଦେବେ ଯେଉଁ 5 ଦିନ ରହିଲା ସେ 5 ଦିନ ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ନିହାତି ଦିଅନ୍ତୁ ଠିକ୍ ଅଛି ବୁଝିପାରିଲେ ତ ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ଦେଲେ କ'ଣ ରହିବ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ନାଇଁ ମୋର ଏଇ ଟପିକ୍ରେ ୱିକ୍ ରହୁଛି କିମ୍ବା ଏଇ ଟପିକ୍ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରହୁଛି ମୁଁ ତା ଅନୁସାରେ ମୁଁ କେମିତି ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିବି ତ କେଉଁ ଭଳିଆ ଭାବେ ମୁଁ ପ୍ରିପେୟାର ହେଇପାରିବି ନିଜକୁ ପ୍ରିପେୟାର କରିପାରିବି ସେଇଟା ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ବୁଝିପାରିଲେ ତ ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ନିହାତି ମ୍ୟାଣ୍ଡେଟୋରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଲା ଆଉ ଧରି ନିଅନ୍ତୁ 4 ଦିନ 4 ଡେଜ୍ ରହିଲା ତ 4 ଡେଜ୍ରେ ଆପଣମାନେ ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ଲଗାଇଲେ 4ଟା ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ଖାଲି ମାନେ ଦେଇଦେଲେ ହବନି ମକ୍ ଟେଷ୍ଟର ପୁଣି ଆନାଲିସିସ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ଦେଲା ପରେ ଯେଉଁ ଆପଣ 1 to 2 ଆୱାର୍ସର ଆନାଲିସିସ୍ କରିବେ ନିହାତି 1 to 2 ଆୱାରର ଆନାଲିସିସ୍ କଲେ ହିଁ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ନାଇଁ ମୋର ଆରିଥମେଟିକ୍ଟା ଏଇ ସବଜେକ୍ଟରୁ ୱିକ୍ ହେଉଛି ମୁଁ ତାକୁ କେମିତି ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ କରିପାରିବି କିମ୍ବା ମୋ ରିଜନିଂରେ ଏଇ ଟପିକ୍ରୁ ୱିକନେସ୍ ଅଛି ମୁଁ କେମିତି ତାକୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରିପାରିବି ସେମିତି ଜେନେରାଲ ଆୱାରନେସ୍ରେ ମୁଁ କେମିତି ଆହୁରି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରିପାରିବି କେଉଁ ଟପିକ୍ଟା ଠିକ୍ ଅଛି ସେମିତି ଓଡ଼ିଶା ଜିକେ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜାଣିପାରିବେ ନାଇଁ ମୋର ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ରିପିଟେଡ଼ଲି ଆସୁଛି ଏଇ ଟପିକ୍ର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି ସେଗୁଡ଼ା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରିପାରିବେ ଠିକ୍ ଅଛି ସେମିତି କମ୍ପ୍ୟୁଟରର ମଧ୍ୟ ସେଇଟାକୁ ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ନାଇଁ ସର୍ଟକଟ୍ କିଜ୍ର ଆସୁଛି କିମ୍ବା MS ଅଫିସ୍ ୱାର୍ଡ଼ର ଆସୁଛି କିମ୍ବା ଡାଟାବେସ୍ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରୋଗ୍ରାମିଂର ଆସୁଛି କି ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ନେଟୱାର୍କିଂର ଆସୁଛି ହାର୍ଡ଼ୱେର୍ ସଫ୍ଟୱେୟାର ନିହାତି ଆସିବ ତ ସେଇ ସବଜେକ୍ଟ ଆପଣ ମାନେ ସେଇଗୁଡ଼ା ସବୁ ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ଦେଲେ ଆପଣ ସେଇ ଉପରେ ଗୋଟେ ଟଚ୍ ପଳେଇ ଆସିବ टाइम केतिकी ड्यूरेशन भितर मु कंप्लीट करुच्ची केतिकी ड्यूरेशन भितर केतरा क्वेश्चन सॉल्व करि पारुछि केउ केउ क्वेश्चन रे मु अटकी जाउछि कि केउ केउ क्वेश्चन मते सॉल्व करिया बेसी टिके टाइम कंज्यूम नउछि सेउडा आपण मॉक टेस्ट माध्यम रे जानि परिबे तो मॉक टेस्ट निहाती दियंतु मॉक टेस्ट देले ही आपण माने क्लियर हे परिबे मॉक टेस्ट दियंतु तार एनालिसिस मध्य करंतु बुझि पाले तो मॉक टेस्ट निहाती देबे 4-5 दिन भलसे प्रिपरेशन हुअंतु आउ से 4-5 दिन भितर आपण रिवाइज जेते रिवाइज करिया कथा सेते टॉपिक गुडा को सब रिवाइज करिवे रिवाइज करिकी आपण माने क्वेश्चन प्रैक्टिस करंतु बहुत गुडे क्वेश्चन अछि क्वेश्चन सब प्रैक्टिस करंतु आउ करंट अफेयर्स रो रिसेंट करंट अफेयर्स 6 to 7 मंथ्स रो निहाती देखिकी जिवे कारण 6 to 7 मंथ्स रो करंट अफेयर्स निहाती आसीबा आपण मन पय ठीक अछि तो ए भले भाबे जोर लगे दियंतु जेमति कि गोटे पोस्ट आपण ए वर्ष निहाती क्लियर करिवे गोटे एग्जाम क्लियर करी पोस्ट निहाती पाई परिवे ठीक अछि तो बेस्ट ऑफ लक तो मोर बेस्ट विशेष सब बेले तुम मान पाखे अच्छी आउ बेस्ट विशेष मध्य रही तो किछि माने टेंशन कि माइंड ऊपर प्रेशर देबेनी जेमति कि कूल माइंड रे प्रिपरेशन करिया कथा रिवाइज करिया कथा सेमति रिवाइज करंतु भलसे प्रिपरेशन करंतु आउ गोटे एग्जाम टी को ए वर्ष जो सीजीएल एग्जाम टी को निहाती क्लियर करंतु ठीक अछि तो आजिर एनालिसिस रे एतिकी थिला
तो देखा आउ एक नूतन वीडियो रे। जदि भी आपको वीडियोटी भल लगी थाए तेबे लाइक करंतु, सांग मानक संगे मते शेयर करंतु एवं चैनल को सब्सक्राइब निहाती करंतु। एवं जहाँ जहाँ डाउट होची कि नाइ मु ए ऊपर वीडियो आनिबार अछि कि मते ए ऊपर वीडियो दरकार होची से डाउट गुडा आपण कमेंट सेक्शन रे निहाती जण। ठीक अछि, तो आज वीडियो एतिकी थिला। रहिली, देखा आउ एक नूतन वीडियो रे।